Assalomu alaykum. Boshman Bovadixon Hojiyev va این برنامه کیت شو. سرپرستانی برنامه مندخانی نوری معروف، شرکت فیض رسول، کودکستانی ارچه و شرکت سپی. همکار برنامه فاتزان ایوانته. Aslan? شما درست می؟ Это баланка об номтон говорит. Asiye Budagi. Asiye Budagi. Ha hozir chi? Hozir Asiye mi? شما چند ساله؟ 3 ساله. 3 ساله. 4 نمی؟ Аку 4 месяцев мил. День рождения на зигом досми? Что вы ожидаете от своего дня рождения? День рождения Budagi. А, Вам торчик новый овардаги. ага. Sonra बाद торчик новый чкастагиш. Şikastagi. Torti nav şikast. Bu akte söyle nav şikasta. İsvayde dень rождения 3 salı giton adam kışu. 4 salı gibi kun ne diyeyimse tort ne meşkanat. Ne? Adasti kim galtid? Kim galtond? Махалтунда. Ha, хуdeton. Hay khebe ne kve binit. İnçis простительно. Да, нас. İminинce hiç kim hemroz bir çigam nazat. Ne ki appage qoş qavoq düşüdme ama. Şudme ki? Машутаги. Ha, хуdeton qoş qavoq geçti. Fe'l tomadmi? Dень рождения по плану брафа. Gabnes. Sadig meritmi? Katom sadig be. Румбутаги. Berunanda? Da be, ham Berunanda, ha, joy. Ko'chonda vay sadig. Ha. Duni xontonanda. Duni xontonada ham vaymi детский зону Волжской мешнедми? Дома вам нравится или в садике? Садик. В садике. Почему? Садик Будаги. Nazik budagi. Ha, xonton nazik. Chiqiz zo'r, ha? Sahar ba vaqt mexezidmi? Chand ki mexezid shuma? 4, 5, 6. Neki 8 mexezidan? Ha. 3 bor 4, 5, 6 bedor shude. 8 xeste. Xona nazikku ha va be, sadik be. Бехтерин, zo'r. Shuma man bu akte savol etyapman. Если вам предложат, вот, допустим, есть машина времени, которым вы поедете либо в будущее, либо на годик назад, или же на 2 года назад. Какой бы вы предпочли? На будущее или же в прошлое? Прошлый. В прошлое? Hamı tortiq yolmon nashikanim ha rafte. Ha? Hamı chiza isloh mekunim rafte. Da? Hamı dень рождения время yaksol pushbe? A daston so'ng negaltonim. Михалтуним. Не мегалtonim. Вай нацелено будме. Гавнес. Вам в будущее не интересно? Нет? Пусть своим ходом, да? Все пойдет. Хорошо, гавнес. Еще один вопрос. Вот, по-вашему, Рахмдил шудан дакорме или же Доноче шудан дакорме? Донече. До ночи. Тогда выбираем до ночи. Гавнес. Шудеги. У меня для вас есть подарок. Хорошо? Вы любите йогурт? Да. Да. Так, у нас здесь есть йогурт от Файз Расул под названием Азалия. И здесь есть ящик, в котором есть еще один подарок. Но вы должны выбрать либо это, либо йогурт. Йогурт. Сразу. Я бы beğeneyim bütün can zehai. Ya beğename? Ben şunu episod kunam sen. Zeh boyun in. Tak. Şunu man köçü möl megadit mi? Yarız bir chans od megadit. Davide. Davide. Şunu raftam kuşton ne? Ha, Davide malash. Shab mi, roz mi? U man kuşton hemi köçü mi? Roz be. Тогда инчи шмо дакор. Чизи дакори. Бовар кунит. Здесь ни печенье, ни шоколад. Чизи бо дакори. Что выберете? Йогурт или же розбе чизи дакори? Чизи дакори. Чизи дакори. Уверены?
Точно. Сон пушаймон намешед میگه یogurt نگفتم فته. چیزی به مزه دف سیرانا. کدامش؟ از اینه خود برافتن ممکن. اینه ممکن استفاده نبرید. کدامش؟ نه چیزی زور. ده. Под ваш стиль از اینکه گنده زور میشند. کدامش دست کن؟ Я бы qo'l kunit, haddus qo'yid. Давайте. Я буду считать до 3. Вы выберете либо в черном ящике, либо йогурт. Як, ду, се. Кадомиш? Yogurtça. Yogurt. Ya bu naz ökünüt bu. İn çiz monda mebrad desene yaşık be. Mayne ne kuşam. Sah mekunam. Sah ne kunam mı? Çok nam. İne girer mi? Dünya yaşık. Dünya yaşık. Хорошо. Хамаш мо гуфтам, чизи ё бимезе, ё дуни яшик гуфте. Шумо ку выбери ки дигитам. Хай маъқул мешуди ки сан шумо бе. Ё зих мешидме. Зих намешидме, зих ки набошад? Точно. Габнес. Вот вам. Это что? Это очки. Вот очки. Они когда нужны? Днем. Да. Шумо хурсаме а выбертон ё яшик би монами чапе. Не, я уже гифтим. А тамам. Кунитче бу? И очки. Я бу кунитче. Чиқай мешад? Маъқул ме? Зӯр ме? Шуд гап нест. Майла, шумо мо айн кунам, ин аз сарпарастумо шумо йогуртам метиям. 2 в 1. А? Шудаги. Ишо 3 в 1 кадам бе? Мен шумо сертификат аз Нури Маъруф. این که رفته یک خوش رو که ابد میکنید سون شما به سکیت که میتیم خیلیشو 15% سکیت که بدست سام باش من تو خوش نهایم رحمت الله کنه ایگانس گفته اینتون باشد معلومات زی میگوید Avam گفتگی کن. اوتون بمیریم با گپ نیست اوتون کیم باشه من به اینترس نشدم همه گپ میدونن نه اوتون شدگی سام باش من تو اوتون کریوید да رحمت شما به خیلی نبشد Ай. خیلی اگر خواهید که فرزند شما نیز در این برنامه اشتراک کنم پس با این رقم زنگ زنید سرپرستان برنامه مندخان نوری معروف شرکت فیضی رسول کودکستان ارچه و شرکت سپی همکاری برنامه فوتزان ایونته با شما بودم من بابدین خان حاجیف و این بود برنامه کیت شو خیر تا بازدید